वेलकम टू योर फेवरेट चैनल डियर सुमन सर क्लासेस। आज यही वीडियो रे तुमरो सिटी एग्जाम ओडियार पार्ट 3 वीडियो आनी जी भी पार्ट 1 आ पार्ट 2 वीडियो देखी नहीं प्लेलिस्ट रे जाइए चेक करके देखि परिवो नहले यूट्यूब रे डियर सुमन सर क्लासेस सर्च करके भी तुम्हें वीडियो देखि परिवो। आज 76 नंबर क्वेश्चन ऑटो मुहरे जीरा यह केउ अर्थ को प्रकाश करे। आंसर जो बी बेसी खाइबा लोकंकु अल्प देबा। नेक्स्ट बरडा पत्र परी थरिबा भୟରେ छानिया हेबा। यार आंसर हो जाउची 77 नंबर आंसर हो ए भୟରେ छानिया होई थरिबा। नेक्स्ट कौनसी व्यक्ति निज अंचल रे सम्मान न पाइबा एही अर्थ प्रकाश पाई केउ रूढ़ी व्यवहार करा जाय। 78 नंबर आंसर हो ए गाँ कनिया सिंघाणी लाखी। नेक्स्ट केउटी ठीक दीप्ति दीप्ति दीप्ति। 79 रो आंसर हो कौन कि ए दीप्ति। तापरे ठीक शब्द बाछि लेख अनुसया। अनुसयार सठिक शब्दटी बाछि लेख 80 नंबर बी आंसर हो अनुसया। नेक्स्ट ठीक शब्दटी बाछि लेख आच्छादन 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 आच्छादन। 81 नंबर आंसर हो बी आच्छादन। नेक्स्ट ठीक शब्द बाछि लेख फेणी 82 नंबर निरोग निरोगी निरोग निरोगी। आंसर हो 82 नंबर ए निरोग। नेक्स्ट ठीक शब्द बाछि लेख श्रीकृष्ण 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 श्रीकृष्ण। यार आंसर हो कौन कि 83 नंबर आंसर हो बी श्रीकृष्ण। नेक्स्ट कालो ठारू कालमा जणे एही लोकवाणी केउ अर्थरे प्रचलित। कालो ठारू कालमा जणे एही लोकवाणी केउ अर्थरे प्रचारित प्रचारित। निज पाख लोक सबू जानी पारिबो। आंसर होची बी 84 नंबर बी। नेक्स्ट 85 नंबर जत्न कले रत्न मिले एही प्रवचनर अर्थ कौन। 85 नंबर आंसर होची सी जत्न कले रत्न मिले एही प्रवचनर अर्थ कौन ना अध्यवसाय सफलता चाबी काठी। नेक्स्ट वृक्षलता तो आमर बंधु एथिर अवय पदटी किए। वृक्षलता तो आमर बंधु 86 नंबर आंसर हो बी तो। नेक्स्ट पाठ त्यागी पिलाटी को विद्यालय को आनिबाकू केउ एकांकिका सूचना रही। आंसर हो कौन 87 नंबर सी दीप शिखा। नेक्स्ट निम्नोक्त चारिटी शब्दरू केउटी समपर्ययवाची नुहे बाछ। आंसर हो कौन ना 88 नंबर डी किंबदंती। नेक्स्ट निम्नोक्त केउ रूढ़ीटी घृणा करिबा अर्थ को प्रकाश करिछि। निम्नोक्त केउ रूढ़ीटी घृणा करिबा अर्थ को प्रकाश करिछि। आंसर हो सी नाक टेकिबा। नेक्स्ट निम्नोक्त शब्द गुड़िक मध्यरु केउ शब्दटी समपर्ययवाची नुहे। आंसर हो कौन ना 90 नंबर डी रगी। नेक्स्ट जेउ विद्या जे विद्या देई थांती एक पदे प्रकाश कले कौन हबो। जे विद्या देई थांती एक पदरे प्रकाश कले कौन हबो ना डी विद्या दाता। नेक्स्ट पोखरी रे माछ फुटुछंती फुटुछंती केउ अर्थ व्यवहार करा जाय करा जायछि। आंसर कौन हो ना डी फुटिकी मरुछंती। नेक्स्ट
ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମୂଷା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମୂଷା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ବି। ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବି। ଗୋପନରେ ଶତ୍ରୁତା କରିବା। ନେକ୍ସଟ 94 ନମ୍ବର। କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ୍? କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ୍? ଆଶିଷ, 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 ଆଶିଷ। 94 ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ ଆଶିଷ। ନେକ୍ସଟ କାନେଇବା କେଉଁ ପଦ? କାନେଇବା କେଉଁ ପଦ? ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, କ୍ରିୟା। କାନେଇବା କେଉଁ ଶବ୍ଦ? କେଉଁ ପଦ? କାନେଇବା କେଉଁ ପଦ? ନା 95ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ କି? ନା ଡି କ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ ଆପେ, ଆପେ କେଉଁ ବାଚକ ସର୍ବନାମ? ଆପେ କେଉଁ ବାଚକ ସର୍ବନାମ? ନା ଆତ୍ମବାଚକ, ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ, ପୁରୁଷବାଚକ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ ଆତ୍ମବାଚକ। ନେକ୍ସଟ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଯାଇ ନଥିଲା ଏହାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଯାଇ ନଥିଲା ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅଶତ୍ରୁପୂର୍ବ ଜିଜ୍ଞାସା, ପୁରୁଣା ପୂର୍ବ କଥା। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଏ ଅଶତ୍ରୁତପୂର୍ବ। ନେକ୍ସଟ ଚୈତ ମାସରେ ଜାତ ଯେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଚୈତ ମାସରେ ଜାତ ଯେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଚୈତାଳି, ଚୈତ, ଚୈତ, ଚୈତି। ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 98 ନମ୍ବର ଏ ଚୈତାଳି। ଚୈତ ମାସରେ ଜାତ ଯେ ଚୈତାଳି। ଯାହାକୁ ଦୁଃଖରେ ଲାଭ କରାଯାଏ ଏକ ପଦରେ କ'ଣ ହେବ? ଯାହାକୁ ଦୁଃଖରେ ଲାଭ କରାଯାଏ ଏକ ପଦରେ କ'ଣ ହେବ? ନା 99 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବି ଦୁର୍ଲଭ। ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର। ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା ରୂଢ଼ି କ'ଣ? ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା ରୂଢ଼ି କ'ଣ? ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା, ଅସମ୍ଭବ ପଦାର୍ଥ ପାଇବା, ବିରାଡ଼ି ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବା, ଆଖିରେ ରଖିବା। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା। ଅସମ୍ଭବ କଥା ସମ୍ଭବ ହେବା, ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା। ତୁମର ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆର ବହୁତ 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆହୁରି ତୁମର କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ବି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବ, ଆଉ ଛୋଟିଆ ସା କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଦେବ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ